મિત્રો જય જવાન જય કિસાન બધા મિત્રો મારા જય માતાજી મિત્રો અમારા ચેનલમાં તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું મિત્રો। તો આજે આપણે માંડવીને ફુવારા પાવાના છે મિત્રો। તો આપણે કાલે ઉપાડવાની છે, તો આજે આપણે ફુવારા હાંકવાના છે મિત્રો। વિડીયોની અંદર બન્યા રહેજો। તો અત્યારે આપણે મોટર ચાલુ કરી છે ને ફુવારા એકદમ શરૂ થયા છે મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો। આપણે અડધી કલાક જેટલો ફુવારા હાંકવાના છે, જેથી કરીને કાલે આપણે માંડવી ઉપાડીએ તો એકદમ ધૂળ ઓછી આવે, એ માટે પોસું પડી જાય। જે ફુવારા હાલે છે ને ફુવારાનું પ્રેશર પણ ફૂલ છે। આપણે આંબી લે એમ છે, 40 ફૂટ ઉપર ફુવારાનું પ્રેશર છે મિત્રો। हमारी चैनल लाइक शेयर करवानू भूलता नहीं मित्रों। चैनल शेयर कर देजो जोरदार, लाइक नो ढेगलो थी जाओ जाए। तो आपणे आ गिरनार 4 नंबर मांडवी से मित्रों, आपणे काले काढवानी छे, उपाड़वानी अथवा ट्रेक्टरनी राप क्या बळद शुं छे के बळद आपणे बीमार पड़ी गयो खरीवे दुखे छे ने एटले ए हाल हीकतो नथी, एटले तो बळदथी तो आपणे काढी हीक्यो नहीं मित्रों। आपणे ट्रेक्टरथी अथवा मजूरथी खेसावीशुं। तो ये माटे आपणे फुवारा आज हाकीए, जेथी करीने कलाक अर्धी कलाक जेटला फुवारा हाली जाए तो पोसुं पड़ी जाए ने धूळ आवे नहीं। तो मित्रों आपणे भींडा थई गया छे, भींडा खावा आवी जजे वाड़ीए मित्रों। એટલે એમાં રીંગણી સોંપેલી છે, પોપિયા છે, રીંગણી છે હજી નાની છે, મરચી છે, ટમેટી છે। ટમેટીમાં ફૂલ આવી ગયા, બીક દિવસમાં ટમેટા થઈ જાય, પાકીએ પછી ખાઉં। આપણે હેવડી છે એક ક્યારો, आ सीबड़ा मित्रों अहीं सीबड़ा पाकेवा थई गया जोई शको छो तमे। मोटो बधी सीबड़ू छे, तुरिया थई गया। आपणे तरबूज छे कीतड़ीने राख्यो, कोई भाळे नहीं, तो मोटो तरबूज छे, ए 2 दिवसमां पाकी जाशे। अत्यारे बोले जो तमे अवाज जोता है संभळातो होय तो पाछो एने ढाकी दीए, जेथी करीने बीजा कोईने हाथमां न आवे। तो अत्यारे आपणे पाणी वगरना सीबड़ाने वेला पण करमावा मांडे, तो आ फुवारा पी जाए तो आपणे पछी आमां थोडुं पाणी वाळी देवुं मित्रों। सीबड़ुं पाकी गयुं छे, आपणे सवारे 2-3 तोड्या, बीजुं एक पाकी गयुं तो तोड़ी लईए। हजी तो पाकी ज गई तो मित्रों गोल सीबड़ू से जे काया से ये पण पाके एवुं छे। घणा सीबड़ा पाके एवा छे मित्रों। हवे कलाक जेटला फुवारा हाले त्यां सुधी आपणे आपणुं बीजुं काम करी नाखीए मित्रों। तो विडियोमां बन्या रहेजो, विडियो ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं मित्रों। तो मित्रों आपणे गया था गाम में गाड़ी रिपेरिंग करावा, तो गाड़ी आपणे मूकीने आव्या छे ने अत्यारे आपणे फुवारानो टाइम 2 कलाक जेवो वही गयो। तो आपणे काल तो उपड़े एवुं नथी, त्या प्रम दिवस आपणे आने उपाड़वानी छे मित्रों। तो विडियो में बन्या रहेजो ने आ आपणी 32 नंबर मांडवी छे, आमां आपणे छूटुं पाणी वाळवानुं छे, पटाण लाइट वही गई है। तो जोई शको छो मित्रों, त्यारे वरसादनी फूल खेस छे, वरसाद वरसतो नथी, तो आपणे आ पाणी धांध्या करवा पड़े। तो मित्रों तमने अमारो विडियो केवो लाग्यो कमेंट में जरूर जणावजो, અને ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં।
તો હવે આપણે ફરી મળીશું બીજા એક નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. તો બધા મિત્રોને જય માતાજી, જય જવાન, જય કિસાન.